जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानक संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकाश मध्यम स्वागत पिला माने आमे विगत पीरियड रे नवम श्रेणी संस्कृत बहिर प्रहेलिका ए विषयटी को पढ़ी एथिरे थिबा 15टी श्लोक को आमे भाग भाग करी पढ़ीचे आज यार क्वेश्चन एंड आंसर बा प्रश्नोत्तर आमे आलोचना करिबा पिला माने बहिरे मात्र 5टी प्रहेलिकार अभ्यास रे 5टी प्रश्नोत्तर रही से 5टी प्रश्नोत्तर को आमे सरल संस्कृत रे जहाँ तार निर्देश अच्छी से अनुसार आमे तार करिबा देख प्रथम देइची निज भाषया अधोलिखिता नाम श्लोका नाम वाक्य द्वयेन त्रयेण बा अर्थम लिखत अर्थ लेख है ताले निज भाषा रे तले लेखा जाइतिबा श्लोक गुड़िकर 2 किंबा 3टी वाक्य रे आमे तार उत्तर दबा कौन अच्छी देख प्रथमे अनेक सुशिरम वाद्यम कांतम च ऋषि संगीतम चक्रीणाम च सदाराध्य जो जानाति सह पंडित ताले अनेक सुशिरम आमे जहा कथा पढ़िबा एटी कौन रही अनेक सुशिरम से अनेक गात अच्छी है आदि अक्षर ब कारण देछि वाद्यम 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 कौन ब युक्त आद्यम ताले आदि अक्षर होछि कौन ब एवं कांतम आदि अक्षर है ब शेष अक्षर अंत अक्षर है कौन का कांतम बा होछि आदि अक्षर का कांतम देछि क युक्त अंतम कांतम ताले क रहइबो शेष रे हला जणे ऋषिंकर नाम को सूचाउछि सदा बेले सेतिरे सर्प विहार करूछंती सेतिरे किए रहउछंती सर्प चक्रीणाम चक्री कहले सर्प सेतिरे सर्प माने वास करूछंती एहाकू जिए जान से ज्ञानी ताले पिला माने कोठी साप माने वास करंती हुंकारे नहीं आउ केउ ऋषिंक ना एठी आसुची बल्म युक्त इक बाल्मीक बल्म कहले हुंका नहीं एथिरु सृष्टि होइचंती के बाल्मीकि तेणु जणे ऋषिंकर नाम को सूचाउची ताले उत्तर हैला हुंका बुझेला एबे ख को पळे आस ख रे कौन अच्छी अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहु रस्ति निरंगुली नास्ति पादोदयम गाढ़ मालिंगति स्वयं हैला ताले एहार अस्थि नहीं अस्थि माने कौन हाड़ हाड़ नहीं एहार मुंड नहीं शिरो नास्ति किंतु बाहु अस्ति बाहु रही अंगुली नहीं निरंगुली अंगुली नहीं किंतु पाद दुईटी अच्छा नास्ति पादोदयम पाद दुईटी भी नहीं किंतु गाढ़ मालिंगति स्वयं स्वयं अर्थात निजकू गाढ़ भावरे जोर रे आलिंगन करे उत्तर कौन हबो सार्ट बा पाइजामा बुझेला उत्तर हबो पाइजामा जे हमें पिंधुचे आर हाथ नहीं गोड़ नहीं हैला ना आउ बाहु नहीं किंतु पाद दुईटी भी नहीं शरीर को गाढ़ भाव में आलिंगन करुची तेणु तार उत्तर कौन पाइजामा एबे ग को देखिबा ग रे कौन अच्छी अर्धचंद्रम समाजुक्तम पुंग नाम चतुरक्षरम ककारादि लकारांतम इह जानाति पंडित ताले एहा अर्धचंद्र सहित संयुक्त एवं पुल्लिंग रे यार व्यवहार अछि यार नाम 4टी अक्षर रे रहिछि ककार आदि अटे हैला क वर्ण आदि रे रहिबो बा आरंभ रे रहिबो शेष रे रहिबो लकार हैला ताले मझी 2टी वर्ण तुमे बाहर कर
ଏହାକୁ ଯିଏ ଜାଣ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବା ବିଦ୍ୱାନ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? କରତାଳ। ତାଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନିଜ ହାତରେ ବାଡେଇକିରି କେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ପରି ରହୁଛି ତାହା। ହେଲା, ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ଆସିଲା କରତାଳି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘ। ଘରେ କଣ ଅଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିରସ୍ୟ ଯା କନ୍ୟା ନକୁଳେନ ବିବାହିତା ପୂଜିତା ସହଦେବେନ ସା କନ୍ୟା ବରଦାସ୍ତୁ ମେ। ତାହେଲେ ସା କନ୍ୟା, ସେଇ କନ୍ୟା, ବରଦା ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତୁ, ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବରଦାୟିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ? ନା ନଗାଧିରାଜ ହିମାଳୟ। ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଳୟ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ, ଯାହାର କୂଳ ନାହିଁ ବା ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ନକୁଳ। ନକୁଳ ମାନେ କିଏ? ମହାଦେବ ବା ଶିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ବି ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ସେ ଆମକୁ ବରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପାର୍ବତୀ ବରଦାସ୍ତୁ ମେ, ସେ ମୋତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଉଅଙ୍କୁ ଆସ। ଉଅରେ କଣ ଅଛି? ଶ୍ୟାମମ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରମ୍ ପୁଂନାମ ଚତୁରକ୍ଷରମ୍ ସକାରାଦି ମକାରାନ୍ତମ୍ ଯୋ ଜାନାତି ସ ପଣ୍ଡିତଃ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାକାର। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପୁଂନାମ। ଆଉ ଚତୁରକ୍ଷରମ୍, ଏଥିରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ସକାର ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। ହେଲା, ସକାର ଆଦି, ଆଉ ମକାର ହଉଛି ଏହାର ଶେଷରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ମକାର ମନ୍ତମ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଜାଣିଛ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ ଲାଭ କରିବ। ହେଲା, ଉତ୍ତର କଣ? ଶାଳଗ୍ରାମ। ହେଲା, ଉତ୍ତର ଏହାର ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଲେ ନାଇଁ? ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ? କରେ କର ଅଛି ନିଜ ଭାଷାୟା ଏକ ପଦାତ୍ମକମ୍ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପଦରେ ପ୍ରାୟ। କିଂ ଚକ୍ରିଣାମ୍ ସଦାରାଧ୍ୟ, କିଂ ଚକ୍ରିଣାମ୍ ସଦାରାଧ୍ୟ, କିଏ ସର୍ପବେଷ୍ଟିତ ସର୍ବଦା ହୋଇଥାଏ? ନା ଉୟୁଙ୍କା ବା ବାଲ୍ମିକଃ। କା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବିବର୍ଜିତା? ଖଟା ଦେଖ, କା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବିବର୍ଜିତା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୁଟକି। ନାଇଁ, ଯୋଉ ଚୁଟକି ବା ତ୍ରୁଟି, ତାର ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ଗରେ କଣ ଅଛି? କା ସହଦେବେନ ପୂଜିତା? ହେଲା, କିଏ ଦେବତା ଗଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ନା ପାର୍ବତୀ ବା ନଗାଧିରାଜ ତନୟା। ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଘ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କହ ତୋକ୍ ବସ୍ତ୍ର ଧାରିହି, କିଏ ବଳ୍କଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆ। ନାଇଁ, ଉଅରେ କଣ ଅଛି? କହ। ଉଅରେ ହେଲା କୃଷ୍ଣମୁଖୀ କା ସା ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଯା ପେଟିକା ବାସିନୀ। ତାହେଲେ କିଏ ସେ? କୃଷ୍ଣମୁଖୀ ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ପେଟିକାରେ ବା ପେଡିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଡିଆସିଲି ବା ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ କଣ ଆମେ କହିବା? ଅଗ୍ନିଶାଳକା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କଣ ଅଛି? କା ଅମୁଖୀ କୁରୁତେ ଶବ୍ଦମ୍, କିଏ ଅମୁଖୀ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କରେ? ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଆମେ କରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୁଟକି। ନାଇଁ, ଚୁଟକି ବା ତ୍ରୁଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କହ ତ୍ରିନେତ୍ର ଧାରୀ ନ ଶୂଳ ପାଣି ହିଁ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନଡ଼ିଆ ବା ନାରିକେଳମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା
कस्य शिरः नास्ति जटा देख कस्य शिरः नास्ति परम गाढ़ मालिंगति है कहार शिर नहीं बा पादद्वय नहीं किंतु गाढ़ आलिंगन करे उत्तर आसिब जामा बा जुतकम सरला 2 नंबर सरला एबे 3 नंबर देखिबा कौन अच्छी साक्षर न संधि विच्छेद कले हम कौन करबा संधि विच्छेद देइछि संधि विच्छेदम कुरुत साक्षर न उत्तर हम साक्षर युक्त न हसम उपगत कौन देइछि जो जानाति संधि विच्छेद कले जह युक्त जानाति सदाराध्यम सदा युक्त आराध्यम काकोयम काकः युक्त अयम चैव संधि विच्छेद करिबा च युक्त एव नास्ति न युक्त अस्ति हैला बाहुरस्ति बाहुहु युक्त अस्ति सेपरी गाढ़ मालिंगति गाढ़म युक्त आलिंगति बुझी पारलो कोठी स्वर संधि कोठी व्यंजन संधि कोठी विसर्ग संधि एपरी होउछि एबे आमे को नंबर करिबा 4 नंबर नहीं 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी संधिम कुरुत संधि कर विभ्रत युक्त न संधि हेले विभर्ण सेमती हर्षम युक्त उपागत संधि गले हर्षम उपागत मरे हसिक हर्षटा मिसी जीव है मरे आसी हर्ष मिसी गला तापरे एतक कटिगला आउ रे कौन पागत तेणु हर्ष मुपागत बुझिपार से परी चतुरक्षरम चतुहु युक्त अक्षरम ये जो विसर्गटा अच्छी एटा कौन हो र हब चतुरक्षरम तापरे तबाप्य अस्ति तब तब युक्त अपि युक्त अस्ति हब कौन तबाप्य अस्ति देख त अच्छी ब अच्छी बरे मिसला कौन अकार मिसला है तबा तापरे परे हर्षई अच्छी अ अच्छी तेणु हर्षई परे अ थिले कौन हो जी पड़ाई जीव तबाप्य तापरे स्ति अच्छी नहीं तार उत्तर हम कौन तबा प्यस्ति बुझिपार तब युक्त अपि युक्त अस्ति कौन होगा तबाप्यस्ति से परी ममाप्यस्ति ये कौन है मम युक्त अपि कौन हम मरे ममरे जो मम अच्छी से मरे अटा मिसला ममा हो गला एपटे पुणी अच्छी परे हर्षई अ ताले प अच्छी हर्षई आउ अ मिसीगले कौन हम जी पड़ा हो प्य हो गला नहीं स्ति ताले ममाप्यस्ति तार उत्तर है ममाप्यस्ति से परी दंते हीन दंते ही युक्त हीन दंते हीन पर्वत युक्त अग्रे पर्वताग्रे है पदम युक्त एकम पदम एकम न युक्त एव नैव अरे एरे कौन होगा नरे आसिक ए मिसीगला नैव बुझिपार रथो जाति कौन हम रथ युक्त जाति मिसीगले गला रथो जाति विसर्गटा उठीगला ओकार है एबे आमे 6 नंबर करिबा वाक्यानि रचय रे कौन देइछि अपि देइछि अपि को आग कर दियो अपि कौन हम अपि संधि विच्छेद कले हम ए वाक्य गठन कले हम अहम अपि गमिष्यामि त्वम अपि गच्छ त्वम अपि आगच्छ नहीं ताले एठी हेछि अपि देइछि अपि हेले त्वम अपि आगच्छ एब आमे करि परिबा सत्यमेव जयते त्वमेव मम बंधु त्वमेव मम सखा करि परिबा एवं माने एपरी एपरी हेले कौन हम एवं मा बद एवं मा बदत एपरी कुह नहीं ही माने ही त्वम ही पिता आम करि परिबा तुमे ही पिता त्वम ही माता त्वम ही बंधु त्वम ही सखा करि परिबा
ସଦା ସଦା ମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ସଦା ହରିଂ ସ୍ମର ହେଲା ସବୁବେଳେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ସଦା ସତ୍ୟମ ବଦ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହ ହେଲା ଯଦି ଯଦି କଣ ହବ ଯଦି ଇଚ୍ଛସି ଆଗଛ ଯଦି ଇଚ୍ଛସି ବଦ ବଦ ମାନେ କଣ କୁହ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କୁହ ଆଚ୍ଛା ତତ୍ ତତ୍ ମାନେ ତାହା ତତ୍ ସତ୍ ତାହା ସତ ଆମେ ତତ୍ ସତ୍ୟମ ବି କହିପାରିବା ତତ୍ ସତ୍ୟମ ତତ୍ କୁରୁ ଯଥା ଅହମ୍ ବଦାମି ତାହା କର ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ କଣ ଅଛି କୁରୁତେ କୁରୁତେ ମାନେ କରେ ତାହେଲେ ଭବାନ ତତ୍ର କିମ୍ କୁରୁତେ ଆପଣ ସେଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅତ୍ର ଆଗଛ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ତ୍ୱମ୍ ଏତତ୍ କୁରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଏହା କର ତାପରେ ଅସ୍ତି ଅସ୍ତି ମାନେ ଅଛି ମମ ହସ୍ତଦ୍ୱୟମ୍ ଅସ୍ତି ହେଲା ମମ ପାଦଦ୍ୱୟମ୍ ଅସ୍ତି ମମ ପୁସ୍ତକମ୍ ଅସ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କର ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଡ଼ିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ଆନିତ ତେଣୁ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧି ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେବା ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବା।